guys, good afternoon. So right now naata sa Casa Lucia, Banilad. So this is a promising house and lot project na ready for occupancy diri sa Banilad, Mandawi City. This is Casa Lucia, Banilad. A two-story house with a lot area of 49 square meters and a floor area of 87 square meters. So this house has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and carport. So atuang i-check ang iyang interior of the unit. So na kay carport sa atubangan. This is for regular inner unit townhouse. And you have here the living room. White painted finish. Onya complete na ang iyang mga lightings with convenient outlets sa kilid. This is your powder room sa ground floor. So here. Pwede siya butangan og shower gihapon. Na siya kitchen sink diri na po siya cabinet sa ubos. And that door is for the service area. Ay small room diri sa ground floor. So for your maid's room or elderly family member. So pwede mo diha mag laundry pohon. And wadto ta sa second floor. So this is your stairs. In the second floor, we have 3 bedrooms and 2 toilet and bath. This is the master bedroom. Ang nakanindot is ang big glass wall diha o nga maghatag og hayag. Nanasab siya yung mga lighting. So mauna ang atuang murag entrance sa bedroom, so murag tago siya. So nindot siya kay dili siya open space pa. So that's the space going to the CR. So mao ni ang exclusive CR sa master's bedroom. Ready na siya with toilet, sink, and shower. Na siya window. Let's proceed to the common. Since wala pa siya suga, so di siya kaayo pa. But this is the common room. This is another common room. So na siya bintana ng gamay diri with outlet na pod ready for aircon. So we have here common toilet and bath sa second floor. The location of this project is very near Oak Ridge. So kung nangita ka og house and lot diri sa Cebu City nga affordable, pwede na ninyo tan-awon kay sa pagkakaroon na sila yung promo nga no down payment. So very nice kay diretso kag monthly mura ra ka og nag-rent. Unya mainyuhan na ang unit. So mo to guys ang ato ang site tour this afternoon. So if interested mo view ani nga unit kay nindot ba siya oh. Kontakan ko akong contact information, akong ibutang diri sa screen o akong ibutang sa description. Thank you for watching and kita-kits! Bye! Kaya nag-ulan na. Pabush!